Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing, guys. This is 7.9 hectares. It's a clean title located in Tubigon, Bohol along National Highway. It's a boundary of Tubigon and Katigbian. Almost the boundary, no? Murag last barangay ni siya sa Tubigon, guys. Going to Katigbian. And this road is a shortcut road from Tubigon, Bohol to Tagbilaran City. Usually, guys, people are from Tagbilaran or nearby towns like Corelia and Balilihan. Diha gyud moagi sa Katigbian and Tubigon Road because according to them it's a shortcut road. So mao gyud siya akong naobserbahan gyud, guys, medyo duol-duol siya. Murag shortcut road gyud ni siya niya. There are so many solar lights po hayag kay nagabi diha, guys. Perting nindot ta. So nindot kayo, no? Nindot man yun. So 300 pesos per square meter, barato kayo, guys. So dako lang area, 7.9 hectares. No cutting, cash buyer yun ni sila. Ibutangan man nila for sale, so wala naman sad po, nawa na sad for sale. So kana diha, guys, so mao gyud na, no? Highway gyud as in, no? Then naani basakan, rice field, and coconut trees. So, ideal ni siya, for example, if you are in business, so you build a commercial in front of the property, then residential at the back and farming. So manay naka-advantage ani nga property, guys. Barato ra gyud kay sagad baya pod sa mga highway, more than na gyud pod ana nga pricing. So manay situation, guys. Okay. So nay mga overlooking portions, no? Flat and rolling terrain ang sitwasyon sa kuan sa property, guys. Flat nya nasa rolling. So mao ni nga highway going ni sa Tubigon. So it has perimeter fence. Di ka mawala kay nani mga perimeter fence, guys. Mao ni ang property, no, na perimeter fence. Owner is not around, na they are living in Cebu. Ay ila masad ni nga resell. So pinalit ni. So dugay na, taod-taod na. Then ila na sad nga gi-resell. So mao na yung sistema. So clean title yun, guys. Clean title, limpyo ang titulo. Nya naay electricity, no, ni agi sa property. So there are electricity post traversing to the property. So di man na problema, guys. Kara na siya. So tuara dito kat sa lubig tapok mo to ang highway nya di atas likod, at the back of the property. And going to the rice field. So mo na sistema, guys. So from Tagbilaran City is just around less than 1 hour agad, guys. Less than 1 hour. Naaranis mga basa diri mag-agi. Naas mga basa less than 1 hour. Di lang kumingon na. Ibutan talaga 1 hour pinakadugay. Pero lesser jud siya compared sa kuan. Masaya ako na notice. Lesser jud siya niya. If you are going to kuan pod na may uban ganahan matog mga Lobok River, mga ari ra diri, pabor ra diri. Di na ka mo atog Tagbilaran kay muliko ka ato ka. So sa dili Sohito, if you are came from Cebu nya sakay ka og mga ferries, magdakag sakyanan going to gusto kang Mulaag ato kag Chocolate Hills, diri ka nga agianan, guys, pwede diri. Ya, ganahan man ang uban nga adto siya moagi sa Balilihan kay shortcut naman na dito, paingon naman nas si Katuna, ari kag Mirror of the World. Ya, connect na po kas Lobok River. Then adto na po kas Balilihan, Tarsier Viewing, dayon Chocolate Hills. So daghan kag kapaingnan, no. Tuyok na sad.
So gatuyok-tuyok ra ang road diha guys, di gyud ingon nga kuan. Nya kini nga location is the best pod nga maagian. So nindot hayag na gabi guys, daghan kayo og solar lights. So I repeat, the size is 79,000 square meters or 7.9 hectares at 300 pesos per square meter. So kung mo negosyate ta, magpahinal lang gyud ta ha sa inyong offer kay di ra po ni sila basta-basta gyud. So naagi sila kuan, mao kini lang gikuan. So depende no, taon naman sa nung gibaligya, pero who knows, mosugot sa kangyoon. Pay na lang niya ta, wala na problema. Okay, just make an offer lang guys, kay dili man sad ni sila nagdali nga mahalin, basta gibaligya gini nila according to the wife of the seller. Okay, for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Then if you have properties for sale, just submit it to us. I will help you sell your property. Kaya atong ibutang sa tong YouTube channel, daghan na kayo nag-subscribe. So salamat po ta, kay naka-earn po ta ginagmay ba sa YouTube na to. So salamat sa mga subscribers. Thank you.